लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नाही, कारण से जनक घृणा करिबो वो अन्य जनक प्रेम करिबो, अथवा जनक प्रति अनुरक्त हेबो वो अन्य जनक अवज्ञा करिबो। तुम्भे माने ईश्वर वो धन उभयर दास होई पार नाही। आमेन। जदि आमे परमेश्वर को हिसाब रे चलिबा तेबे परमेश्वर स्थान क्लेम करछथि। जदि आमे प्रभु पाइजे क्रिश्चियन ओ प्रभु को दास हिसाब रे आमे जदि धर्म को देखिबा आमे दिनटा भगवान को आमे पूजा करि पाइबा नै। जदि आमे परमेश्वर को भय करछु माने परमेश्वर को हिसाब रे चलबा जगत को केते इंपोर्टेंट देबा नै। जदि आमे जगत को इंपोर्टेंट दो माने परमेश्वर को सेते इंपोर्टेंट दो। सेतपाई परमेश्वर आज स्थान रे कहछथि जो लोक बा जो दास परमेश्वर को हिसाब रे चालुछि से कोन भूल मत जीवन के ताको बाकी हिसाब रे चालिबो। ए परमेश्वर केले बोलुवती आमे धर्म को कि परमेश्वर को गोटे स्थान रखि पारिबा नै। जदि आमे परमेश्वर को भय करछु माने धर्म को केबे केबे परित्याग करिबा पड़िबो। जदि आमे परमेश्वर को प्रेम करछु माने समय काढी के आमे परमेश्वर को चरण करू जाय ताको प्रशंसा करिबा आराधना करिबा हमर कर्तव्य रहउछि। जदि आमे परमेश्वर को प्रेम करछु माने हालेलुया हालेलुया। अब सेकंड पॉइंट कहबा चाहूछि not to fall in temptation but to overcome। परीक्षा में न पड़िबा किंतु परीक्षा रो हमें कोन ओवरकम हेबा माने परीक्षा रो बाहर आसीबा पड़िबो। हमें जीवन रे देखि पारिबा एज क्रिश्चियन जीवन अनेक प्रकार परीक्षा आस्ताय किंतु अनेक लोग परीक्षा रे पड़ जाय तंते शैतान से मानु डाल रे फसाई दे थाए। किंतु परमेश्वर आज कहछि हमें जदि परमेश्वर को सहित रहिबा जदि ट्रू क्रिश्चियन आइ माने जदि हमें सत्य क्रिश्चियन माने जे हमें परीक्षा रे पड़बा किंतु हमें परीक्षा में पढ़ले मते से परीक्षा रो बाहर आसीबा केमति शैतान बहुत चालाक। शैतान कोन तीन प्रकार द्वारा परीक्षा हम जीवन में करता है। से तीनोटी विषय में आपन को कहबा चाहूछि। प्रथम विषय होछि हम शरीर माध्यम रे मध्य शैतान कोन हम पाप रे पकाई थाए। हम देखिबा लूक तार 4:3 एवं 4 पद हम देखि पारबा के स्थान रे जे परमेश्वर को शैतान परीक्षा करबा आसिला तापर परमेश्वर कोन 40 दिन और 40 रात उपवास थिले। तापर शैतान जानथिला जे भोकर अछि परमेश्वर शैतान कोन कला ता पाप को आसिला ता परीक्षा करबा चेष्टा कला किंतु शैतान विजय हैला के शैतान विजय हैनी। शैतान कोन कला हां ए तो भोकर अछि आगु मु जदी पत्र को रोटी कर बोले फल बोली कोन कला शैतान ताको कहला जे ए पत्र को तू रोटी कर तेबे तो देखि जाबो तो भोकला खाइ कोइला बोली शैतान ताको माने कि जे कला जे हमें कोन करबा छै हम जीवन रे मध्य शैतान परीक्षा खत्म करे मात्र sometimes we are going so far with you sometimes Satan will come and will temptation to us कोटा हम कोन करबा छै हम जीवन रे मध्य शैतान आसी परीक्षा करबा हम शरीर मात्र करे केमति जदि हमें जदि हमें शरीर रो वीक अछु जदि हम केबे भोक भी लाग थाए किंतु हम कोन करबा छै हम जदि अधिक खाइ देबा माने कोन करबा छै परमेश्वर प्रेजेंस मध्य हम खाने न रह थाए वो कोनी खाइबा बनाए खाइबा रो किंतु जदि आपण बाइबल पढुछथि बा चर्च पूर्व आछथि जदि हम चर्च पूर्व पेटे करिमा अधिक खाइ देबा माने लिमिट हिसाब रे खाइ देबा लिमिट अधिक खाइ देबा तेरे चोदा सब हम कोन पिला देबा लेजी लागि थाए जे अल्पा लागि थाए सेतना में कोन हम शरीर को हम बेसी स्ट्रांग करबा सेतना में कोन सब दिन करबा सब दिन हम प्रार्थना करबा छै प्रभु को बाकी रास्ता रे चलीबा छै तेरे परमेश्वर कोन हम शरीर रे हम परीक्षा में पड़िबा नै। आ द्वितीय विषय होछि हम चक्षु शैतान कोन चक्षु माध्यम रे मध्य हमको पाप रे पकाई थाए। हमें देखिबा जदि हवा आत्मा विषय समस्त जानछथि सेबे हवा आत्मा माने परमेश्वर जो हवा आत्मा को निर्माण करे तब से समय कोन शैतान माने जाल फसवा कहला कोन कहला तुमे जदि ए फल खाइ समय तुमे परमेश्वर को परि हे जीव तब हवा कोन आंखी द्वारा माने ताको चक्षु द्वारा मान टेम्पटेड नै गला कोन से माने परीक्षा में फेल हे गले जो माने शैतान जाल फसि गले सेतिया आम जीवन मध्ये शैतान के प्रलोभन करते हम आंखी माध्यम रे जदि फॉर एग्जांपल हम देखिबा माने अनेक प्रकार टंका अछि शैतान कोन करथाय तू टंका एटा धर जो इम्पोर्टेंट है जो तोरे जीवन में पैसा मिलबो मगर पैसा धरे किसी बोली पैसा शैतान हम जीवन में स्थिति परीक्षा करथाय किंतु आज परमेश्वर हम कहबा चाहू जेबे हमें परमेश्वर को सहित रहबा जेबे हम परमेश्वर को प्रेजेंस होजिबा जेबे हम प्रार्थना करबा परमेश्वर हमको शक्ति देबे जे शैतान से लड़ीबा पाए। हालेलुया हालेलुया। सेतिबा हमें दुई विषय हमें स्ट्रांग रखबा आवश्यक हो। तृतीय विषय होछि गर्व
ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗର୍ବ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କିଏ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି ମୋ ଥରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମେ ଅଧିକ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଗର୍ବ କରି କ'ଣ ଶୈତାନ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନ ତାକୁ ଜାଲରେ ଫସାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ମାନେ ସେ ଗର୍ବକୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେ ଗର୍ବ ସବୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ସେ ଗର୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୁକ ତାର 4:9-12 ପଢ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ଯେବେ ଶୈତାନ ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ନେଇଗଲା, ସେ ତାପରେ ଯୀଶୁକୁ କ'ଣ କଲା ଶୈତାନ, ଯଦି ତୁ ଏ ସ୍ଥାନର ତଳକୁ ଦେଇ ପଡ଼ିବୁ ତ ଦୂତମାନେ ଆସିକି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିବ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଧରିଦେବେ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୈତାନ ଯୀଶୁକୁ ମାନେ ଟେମ୍ପେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ଥାନର କ'ଣ ବିଜୟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଧରା ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଭାବ କ'ଣ ମାନେ ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର ବୋଲି, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଟିକେ ଗର୍ବ କରିଲା ପରେ ଟିକେ କବି ବୋଲେ ଜଣେ ଫସିଯିବ ଆଉ ଦିଏ ପଡ଼ ବୋଲି ସେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ବିଜୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ କେବେ 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 ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉ ଗର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କିଏ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ମାନେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମାନେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମକୁ କିଏ ପିଟି କହିଲା କି ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ମାରିଥିବ ସେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆମେ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ମୋ ପରେ ଆଉ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ବିଷୟ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ପାପରେ ଫସାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ପାପରେ ଫସାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଗର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନଟି ଆମକୁ ପାପରେ ଫସାଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସିକ୍ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ସିକ୍ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମ ସାହିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସି ଭିତରେ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବା। ଏବେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ନିହାତି ପଚାରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେବେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାଲିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବା ଅନେକ ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆସି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ। କି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜୋର ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିଲି ଆମ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର
ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଚରଣ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେବେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କା ପଥରେ ଯାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସୁନ୍ଦର ଦିନଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद दो पिता तुम्हें बापा सुंदर सुयोग देशो पिता परमेश्वर बापा बापा तुम्हें बापा भाग्य द्वारा हमको एक सुंदर शिक्षा देते पर धन्यवाद दो पिता परमेश्वर बापा हमें निजो को निजे पसंद करना आवश्यक पिता हमें सत्य ख्रीष्टियान अपना नहीं पिता परमेश्वर बापा बापा अनेक लोग जगत रखते पिता बापा जो माने कि बापा नाम खाली ख्रीष्टियान पिता खाली रिलीजियन हिसाब रे बापा से ख्रीष्टियान रखते पिता किंतु बापा हमें कोन से रिलीजियन हिसाब रे जाऊ ना आपण हमें मान बापा सत्य ख्रीष्टियान अपना बापा निजो को निजे पसंद कर पिता परमेश्वर बापा बापा हमें जते भूल पसंद चालता व्यवहार कर पिता परमेश्वर बापा जे बड़ा हम तुमको भय करबो बाबा जे हम तुमको प्रेम कर हम सेही पर मन देव में प्रार्थना कर पिता परमेश्वर बापा बाबा जे हम पाप में पड़बो पिता परमेश्वर बापा बाबा शैतान बापा बहुत चालाक पिता परमेश्वर बापा अनेक माध्यम बापा से हम शरीर माध्यम बापा हम बापा चोटी माध्यम की गर्भ माध्यम हम पाप रे पकाई चेष्टा करी खाय पिता किंतु बापा सत्य समय प्रार्थना कर पिता परमेश्वर हम सहित रहो पिता परमेश्वर बापा जे बापा आगमन पर्यंत जे बापा हम स्पिरिचुअली ग्रोथ बापा राज्य रे जे प्रवेश करू हमको साहाय्य करले प्रार्थना पिता परमेश्वर बापा पिता परमेश्वर जेते लोग करते बापा फिर प्रार्थना करे पिता बापा समान का टच कर पिता परमेश्वर बापा जीवन बापा से भय दे पर जीवन यापन को बापा स्पिरिचुअल जीवन बापा ग्रोथ में हमको साहाय्य करले प्रार्थना पिता परमेश्वर धन्यवाद दो बापा प्रार्थना तो तुम्हारे छोटा प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में पिता आमेन। प्रभु ये बातें समस्त आशीर्वाद करो। धन्यवाद।